それでは、パトリシオ・ピットブル選手の、試合前インタビューを始めたいと思います。まずはオフィシャルから質問させていただきます。よろしくお願いします。大会まであと2日となりましたが、現在の心境を教えてください。Falta 2 dias para sua luta. Como está sua condição, seu condicionamento? Tô bem. Eu precisei vir para cá 2 semanas antes para me acostumar com o fuso, que era o principal problema. E o peso está dentro do esperado. Lá no Balator a gente corta mais do que aqui na verdade, então estou bem preparado, a estratégia foi bem feita, estou pronto para a luta. 日本語マイクで言ってもらって大丈夫です。とても調子はいい感じなんで、2週間前日本に来たから。調子はとてもいい感じなんで、2週間前日本に来たから時差はもう全く治ってるから、もう体重もバッチリ、あと試合の準備だけ最後の準備して、それでいい感じ。The question was, so it's 2 days until a fight. How are you feeling right now? And Patricio's answer was, I feel great. It's been 2 weeks since I've come to Japan, so I don't feel any more jet lag, and my weight's perfect, so I'm ready for the fight. 対戦相手の印象を教えていただけますでしょうか。O que você acha do Kleber? É grande finalizador, tem feito grandes lutas aqui no RIZIN, é grande desafio. とてもフィニッシュが強いな選手なんで、RIZINでも素晴らしいな試合がやってるから、もう楽しみにしてるんで。The question was, what is your impression of your opponent? His answer was, he's got a strong finish. He's been doing very well in RIZIN, so I look very, very forward to the match. それではご自身で今回の試合、どんな試合の展開になるとイメージしているか教えてください。Qual é o seu pensamento que vai acontecer na luta? No final da luta vou estar com o braço levantado como campeão. 最後僕勝利します。The question was, what kind of match do you think it will be? His answer was, I'll just be the winner. オフィシャルからは以上です。はい、Justin. Yes, thank you for the time. Patricio, you have such a significant responsibility here to represent Bellator, especially as champion. Are there any concerns for you about the different rules in ring in this bout? No. In my debut, I was training that rule, so I am very used to kick some head on the ground. And what do you respect most about your opponent? Obviously, he's a highly decorated. Hang on, Justin. Let us translate, please. I'm sorry. Thank you, Danny. 試合としてはベラトルとのルールの違いだったりリングを使うということで何かしら不安はないでしょうかという質問でした。回答としてはデビュー当時とかではこういったルールでも戦っていたこともあるので、そういった心配は全くありません。Please go ahead with your question. Go ahead, Justin. Thank you. And what do you respect most about your opponent? He is a jiu-jitsu guy, and he's gonna try every time to put me on the ground and finish me. So maybe we'll see him finish him. 今回の相手のどこを気をつけなければいけないというふうに思っていますが、回答としましては充実の選手なので、グラウンドでは気をつけなきゃいけないと思いますけども、そういった展開になっても勝てると思います。Last question. You come from such a great fighting family. Patricky had a tough loss against Usman, but he showed a lot of fighting spirit. What stood out to you about that fight? And obviously your brother's got a lot of fight left in him, but what stood out to you about that fight, Patricky's last bout? In that night, Ed, como eu falo, não lutou como sempre lutava. He didn't fight like he typically fights. He didn't fight
the way he traditionally fights that E night. se ele vai voltar e vai enfrentar esse cara de novo e assim ele vai soltar o bicho e aí o cinturão tá de volta. And he'll be back, and when he faces this guy again, it's going to be a different result, and he's going to show the world the Patricky that normally goes in there and fights. 質問としましては、パトリッキー選手、ファイティングファミリー、あなたもファイティングファミリーの中の一人ですけども、パトリッキー選手がこの間グースマン選手に負けた試合に関してはどのように思われますでしょうか。答えとしましては、いつものような彼らしい戦い方ではなかったというふうに思っています。なので次また戻ってきてチャンスがあるときには彼らしい試合展開を見せてくれるというふうに思っています。Jay Anderson. Thanks very much. And Patricio, this is not a title fight, but do you see the winner of this fight as having a claim to both titles in a sense? Oh yeah, that's amazing thing is happening in this sport. You know, it's a cross promotion, Bellator against RIZIN, champion against champion. Very excited to put a great show on there. 質問としましては、今回タイトルはかかってないわけですけども、勝者が両方の団体のチャンピオンというふうになる資格があると思いますかと。もちろんそうだと思います。とにかく戦って、タイトル戦ではないですけども、戦って勝った方がそのタイトル、両方のタイトルにふさわしい選手だというふうに思っています。Would you like this to be for the title, either yours or his, or both belts? Você gostaria que isso seja pelo cinturão, o teu, o dele, os dois ou outro? Eu gostaria que eles tivessem feito a unificação. Uma unificação. Eles fizeram mais difícil, foi chocar as promoções, colocar campeão contra campeão e não unificaram. Fiquei triste por esse motivo. Yeah, he said he would have, the most difficult part was to do a cross promotion, and they were able to establish that. He would have liked them to be able to see some sort of a unification of the belts and maybe create a new title or unify the belt somehow. 質問ですけども、今回できれば例えばタイトル戦にしたかったかと、ベラトルがなりライジンがそれから両方かけたタイトルというふうにしたかったですかと。回答としましては、もちろんそういうふうにできればというふうに思ってましたけども、例えば統一タイトルするとか、試合をして統一させた上で新しいタイトルを作るとか、どのような形でもいいんですが、そういったことがあればそういった機会を望んでいます。And last one for me. This is your first time fighting in Japan, but of course Patricky did fight here. Watching his fights here and being with him, did that inspire you to want to fight in Japan? Yes, when he fought here, I was jealous and I was just trying to wait for my time. And now the dream became true. I'm very happy. 質問としましては、パトリッキー選手が日本で以前戦っていますけども、今回自分もそのような機会を得るということでどういうふうに思いますでしょうか。で当然自分としては彼が日本で試合やった時は嫉妬しましたし、ただ今回自分にもそういったチャンス回ってきたということで楽しみにしています。Jay Christian Gary. Jay Christian Gary, Focus Fight speaking. How you doing, Patricio? I'm good, my friend. How about you? I'm doing all right, sir. I just got a couple of questions to ask, if you do not mind, and I'm going to speak it slowly so the interpreters can catch my drift. First off, obviously, it's been mentioned your brother fought in the RIZIN Lightweight Grand Prix. He nearly won the whole doggone thing. You're fighting in RIZIN to bring prestige to the Pitbull Brothers brand. If you win or bring forth an exciting battle against Kleber on Saturday, what would be the possibility that more representatives from the Pitbull Brothers camp will look at RIZIN and say, hey,
I want to fight there. Ele falou, o Patrick lutou no GP do RIZIN, quase ganhou, venceu o torneio inteiro, e agora você vencendo essa luta, o que tu acha de mandar mais atletas do Pitbull para o RIZIN para representar a equipe aqui? Essa é a intenção real nossa. O RIZIN é um bom lugar para fazer lutas. Nós estamos bastante empolgados com isso. Todo o Brasil conhece o RIZIN desde a época do Pride, nós sabemos que é a mesma organização. Então essas regras também nos atraem bastante e não vemos a hora de fazer uma conexão mais forte com a organização e trazer nossos atletas para cá. Yes, that's the intentions. Everyone in Brazil used to watch Pride and is very aware of RIZIN, knowing that it's very similar or same organization, and that's the intentions because we feel that RIZIN is a great place to fight, and with everything going on, our intention is to have more of the Pitbull brothers represented here in Japan, and the Pitbull brother team is very excited about that. 質問としましては、パトリッキー選手が以前RIZINのライト級グランプリで戦ったりしていましたけども、ご自身と、パトリッキー選手と、ピットブル兄弟のブランドを上げるために何が必要か、またRIZINで例えばそういった機会を得るためには何が必要かと思いますかと答えとしましては、当然ブラジルではプライドの時代非常に本当に人気がありましたし、RIZINはもともとそういった団体から派生しているということもあるので、ピットブル兄弟としてはやはりもっともっと日本での露出を増やして、そういった機会を得ていければいいなというふうに思っています。I see. And the second question I want to ask is that you and your brother have been fighting in the world of professional MMA probably since the mid-2000s. But when your career is all said and done, and this could probably also play towards Patricky as well, what would you hope that people remember the Pitbull brothers, both the Academy and both you and your brother, by? Você e teu irmão já tá lutando nesse mundo de MMA profissional desde os anos 2000, né? E quando a tua carreira acabar, como você gostaria do mundo lembrar de vocês como lutador e da tua equipe? Que fomos sempre duvidados, mas que provamos que todos estavam errados, sempre. What he'd like to be a memory of is that they were always doubted and they've always proved people wrong. 質問としましては、2000年代中盤から戦ってきていますけども、これパトリッキー選手もそうなんですけども、やがて現役を退くとなった時にファンの記憶にどういった点での記憶に残ってほしいというふうに思いますか。回答としましては、我々としては常に疑われてきた、勝てるのかどうかというふうな形のことを疑われてきたと思うんですけども、そういった人たちの予想を覆してきました。そういった兄弟であるように覚えておいてもらえればと思います。Okay. Muito obrigado, Imao. Obrigado, on Saturday, Patricio. Thank you very much. No problem. いいですか。はい。ありがとうございます。続いて会場のブルーノさん、質問お願いします。A última pergunta, o fato de você, devido a todo esse... Eu acho que ele cortou um pouco minha resposta. Sim, depois eu te explico por quê. O fato dessa questão do nacionalismo, tudo, e você vai lutar contra um brasileiro. Apesar do Kleber ter essa história dele muito forte ligada com o Japão, você acredita que dessa vez você é o brasileiro dessa luta, ou você quer, de repente, fazer as duas? Ser um lutador não só representando o Brasil, mas criar também essa conexão com os japoneses e ser um lutador de duas pátrias? No final das contas, o Brasil vai estar no... Ele tem que traduzir a pergunta, né? Desculpa.
今回の試合も、クライベル選手はもうブラジル人なんで、一応クライベル選手が、いつも日本側にメディアで出してるなんですけど、実際は2人ともブラジル人なんですけど、パトリシオに関しては自分がブラジルのファイターな感じ出したいか、これからも日本のファイターになるようにな感じが出すかどうか。The question was, your opponent Kleber Koike is, excuse me, although he fights on the RIZIN side, he is a Brazilian in nationality. Yourself is also, of course, a Brazilian, but would you like to, showcase more of your Brazilian style, or would you be, sort of adjusting to the Japanese style? A resposta. No final das contas, vai ser um brasileiro que vai estar no topo. Independente disso, cada um tem sua história que vai ficar marcado para sempre. Então vejo que tem espaço para todo mundo, mas só um naquela luta vai ser vitorioso, vai ser eu. Eu respeito ele também levar a bandeira do Japão, ele tem uma história aqui, parece que ele tem um parente, ou é pai ou é avô, que tem o sangue japonês 100%, então faz parte, ele deve realmente fazer isso, se fosse eu no lugar dele, tinha feito mesmo. E a minha pátria é o Brasil, mas eu gosto de lutar também no Japão, mas a minha pátria a minha bandeira é uma só. 結局最後はブラジル人はもう勝利するって、もうどっちかにとしてもブラジル人勝利するって分かってるんですけど、クレーベルも家族、おじいちゃんかちょっと分からないですけど、その日本の血もつながってるのも分かってるねんけど、どっちも試合はすみません。Que ao respeito ele lutar pelas duas bandeiras, porque ele tem sangue japonês, mas apesar de eu gostar de lutar no Japão, a minha bandeira é uma só e é o Brasil. クレーベルはもうその日本とブラジルの、プライドを持って戦うのはもうリスペクトするねんけど、もうパトリシオはもうブラジルのプライドを持って今回は戦えるので、Mas a minha bandeira é uma só e é o Brasil, apesar de eu gostar de lutar aqui muito. E eu gosto das pessoas, da cultura de tudo. 日本がもう大好きなんですけど、ただはもう自分の国はもうブラジルやから、今回はもうブラジルのプライドを持って戦います。Either who wins, it'll be both, Brazilians, but of course, Kleber Koike has some Japanese blood running in his family, so he probably has, the Japanese pride and also a Brazilian pride. But no matter what, I'd like to fight with my Brazilian pride, and I'll just give it all I got with my Brazilian pride. はい、ありがとうございます。続いてオリコン五十嵐さんお願いします。オリコンニュースの五十嵐先生、よろしくお願いします。今回日本に来られてですね、クレベル選手と戦ったことがある萩原恭平選手と一緒に練習していらっしゃると思いますけれども、萩原選手から何かアドバイスはもらっているのでしょうか。Que você está treinando junto com o Kyohe, né? Que já lutou contra o Kleber. Se você recebeu algumas dicas dele. Since you've come to Japan, I've heard you train with Kyohei Hagiwara, who's had experience of fighting Koike. Have you gotten any advice from him regarding Koike? Com certeza, Kyohei podia estar com o cinturão nesse momento, e então teve um erro técnico, mas até ele não cometer esse erro técnico, ele mostrou muitas brechas ali do campeão, e é isso que eu vou aproveitar. もちろん萩原恭平の試合を見て、恭平はミスしてなかったら多分今チャンピオンになってると思うので、その試合を見ていろいろ学んで勉強になったから、もうとても感謝の気持ちがあります。I have also watched Kyohei's fights, and if he hadn't made mistakes, then I think he would have been champion. So I not just from him, but I've also learned from watching his matches against Koike. もう一つ、試合が終わって体にダメージがなければ日本で行ってみたいところとか食べてみたいものはありますか？ Depois que acabar a luta, se você não tiver nenhum machucado, nenhum
nada assim, nenhuma complicação. Se você quer ir visitar algum lugar do Japão, comer alguma comida típica japonesa. Is there anywhere you'd like to go, or have go out and eat after the match? Eu vim 2 semanas antes, uma semana antes da luta. Conheci vários lugares, mas eu gostaria de aproveitar mais. Com certeza, vai ser um país que eu irei vir mais vezes para poder visitar. Quero visitar Kyoto, vários templos significantes do Japão. 実際は2週間前は日本に来てるなんで、ちょっといろいろ観光できたんですけど、今回はもしできなかったらもうまた日本来て、いろんなとこみたいな京都とかその神社は好きなんで、日本の歴史それをちょっと見てみたいですね。I've been to some places during the 2-week stay here already, but if I don't have the chance to go anywhere after the match, I'd like to try to come back again, maybe go to Kyoto, see the temples and shrines over there. ありがとうございます。矢吹さんどうぞ。はい、続いては、エンカウントさんお願いできますでしょうか。はい、エンカウントの島田と申します。よろしくお願いいたします。パトリッキー選手のその日本愛っていうところが日本では話題になってるんですけれども、それを見てどう思うのかっていうところと、そのパトリシオ選手はどれぐらい日本のこと好きなのか、日本愛についてお聞かせください。O Patrick, o pessoal tá vendo muito a mídia dele, o pessoal tá se divertindo muito com o que o Patrick posta, né? Os japoneses estão dando muita risada com isso. Aí ele perguntou assim se você também tem mais ou menos a vontade de se introduzir mais com o povo japonês. Patrick has mentioned his love for Japan. What do you think of that, and how big is your love for Japan? Tenho sim, eu estou um pouco mais afastado das redes sociais porque eu estou concentrado para a luta, mas aproveitem, se divirtam lá nas redes sociais do meu irmão e com certeza vai ter muito conteúdo legal. パトリショもお兄ちゃんみたいにもっと日本のファンと近づけたいんですけど、今試合なんでちょっとそっちに集中してるけど、とりあえずは今回はもうお兄ちゃんの方にみんな楽しんでください。Vocês querem ver alguma coisa especial? パトリッキーからはもう日本の皆様もなんかやってほしいことあるやったらぜひ言ってください。何でも。So Patricio says he's come for the fight, so I'll leave the engagement with the Japanese fans up to Patricky. So I'd like for Patricky to enjoy his stay in Japan. And Patricky also said, for the fans, tell me what you'd like for me to do. はい、ありがとうございます。もう一つなんですけれども、ちょっと重なってしまうかもしれないですけど、団体の対抗戦っていうところでその判定基準の部分っていうのも重要になってくると思うんですけれども、RIZINルールっていうのにどれぐらい適用できていると思いますか？ É que vai ser o RIZIN, vai ser o Bellator, né? Daí, tem muita coisa que vai ser um pouco diferente. O que você está achando pelas regras do RIZIN? Das regras, né, que tem o RIZIN? Essa regra eu treinei nela o início da minha carreira inteira porque na época eu lutava vale tudo. Então minhas 5 eu acho que minhas 5 primeiras lutas foram nessas regras. Então era uma regra que eu estava acostumado a treinar e eu me sinto confortável. 2人小さいからもう総合がやってるなんで、もう昔バリトゥードっていうブラジルでバリトゥードちょっとプライドみたいなルールがあったんですけど、でその時からもう5試合してるからもう別に問題はない。So the question was, because it's Bellator against RIZIN, there may be differences in the rules and judges. How do you feel about that? And Patricio's answer was, I've been fighting, in MMA from when I was a little kid. In Brazil, there's, of course, Varitude, which is similar to the RIZIN rules. So I'm used to those two. エンカウント以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてイーファイトさんお願いできますか。
いいファイトさん、聞こえますか？いいファイトの堀内と申します。よろしくお願いします。クレベル戦に関して、ご自身が一番力を入れてきて練習してきたところを言える範囲で教えてください。よろしくお願いします。Como você vai lutar com o Kleber, qual que foi o ponto que você mais treinou? So, in preparation for the fight against Koike, what were you emphasizing on in your training? A estratégia, os detalhes é segredo. Eu nunca costumo falar sobre estratégia, mas eu garanto que eu estou pronto em todos os aspectos. 一応練習に関してはちょっとあんまり言いたくないなんですけど、まあしっかりは準備できてるのはそれはもちろんです。I would like to comment on my training, but all I can say is I'm ready for the fight. あとすみません、最後に1点、クレベル選手の寝技のレベルについては、これまで戦ってきた選手と比較してどのように思ってますか？また、決められない自信はどれぐらいありますか？教えてください。Pelo jiu-jitsu que tem que o Kleber tem, qual você acha o nível dele comparado aos atletas que você já lutou hoje? E o que você vai fazer para não cair no jiu-jitsu dele? Com certeza ele é o jiu-jitsu mais perigoso que eu já enfrentei, os números provam isso. Mas eu estou confortável, antes de qualquer arte marcial eu treinei jiu-jitsu, lutei jiu-jitsu. Eu me sinto bem confortável nesse aspecto de luta. Eu não vou evitar o jiu-jitsu dele. 実際は多分今まで戦った選手のはクレベル選手が多分一番寝技強いと思ってるので、ただ自分ももともと柔術家から来てるなんで、もう準備はしっかりできてるから、もう寝技でも全然もう問題ない。So what do you think of Koike's ground moves? How is it compared to other fighters that you've fought? And Patricio's answer was, I also have a jiu-jitsu background, so I'm used to ground moves, so I shouldn't have any problems with that. わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、お時間がなくなってしまったので、ご質問はこれで以上となります。パトリシオ選手、ありがとうございました。